Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikamil syariah wa khalisidin wa halaji risalatihi bibahiril khawariq wa ayyadahu bikumatil ashabil mustaqim wa khassa man sya'a min aksabari millati birruqi ila awjil ma'arif wal haqa'iq wa fada alaihim min zuhuril mawahibi laduniyah Zurufan lata'if wa syawarriqar raqa'iq fa asbahu hudatal ummah wa qadadaha ilal azizil alim salikin nabi ibadillahi ta'ala min subulil irsyadi a'la surati mustaqim wa qala Allah ta'ala fil Qur'an azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man 'azzama mawlidi kulli syafi'an lahu yaumal qiyamah wa qala ba'dul ulama annahu ya'dimun rabbuna fi akhiriz zaman alladhi yasiru ma yusiru ila Allah illa salawatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manaman wa yaqdatan fa inna jami'al a'mal minha maqbulun wa minha mardudun illa salawatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li'annahu maqtu'un biqabuliya ikraman lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Wonten kersanipun para alim, para ulama, para kiai, para asatidz ingkang tansah kawula taati saha ingkang tansah kalajengaken barokah doaipun. Wonten kersanipun para sesepuh bini sepuh wabil khusus panjenenganipun Bapak Ya Abdurrahman bagi sangat ingkang tansah kala mulyakaken jajaran kepengurusan musala Darussalam rahimakumullah. Ketinggalan ingkang tansah kala mulyakaken pemuda RT 14 ingkang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebab mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami banggakan dan yang kami cintai, Guru Berbana Asyiqul Mustafa, insyaallah membawa barokah di dunia dunia hatta akhirah, Allahumma amin. Sepindah moga sareng-sareng muji syukur datang Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan dateng kula panjenengan ingkang arupi kenikmatan iman, kenikmatan Islam, langkung-langkung nikmat sehat wal afiyah. Sehingga alhamdulillah wonten ing kesempatan dalu menika kula panjenengan saged sesarengan kembal wonten ing menika majlis-majlis mubarak dalam rangka memperingati hari besar Islam, peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi mawon kembal kula panjenengan wonten ing majlis ingkang mubarak menika mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan naungan rahmat ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat salam ke aturaken dumateng junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan tengga-tengga syafaatipun wonten yaumil qiyamah. Mugi-mugi mawon kita sedaya, keluarga kita sedaya, keturunan kita sedaya
Oke dipun golongan tiang-tiang ingkang pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah wa syukrulillah kita hadir wonten ing majlis ingkang istimewa. Al Habib Ali Al Habsyi pengarang kitab Simdudurar mengatakan Jamiyatul Maulid Jamiyatul Masyhudah, perkumpulan memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkumpulan yang mana perkumpulan tersebut disaksikan oleh para penduduk langit. Allahumma atas kumpulan kula panjenengan yang menyaksikan para penduduk langit, para malaikat. Bahkan dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi, wal Habib sallallahu alaihi wasallam la syakka annahu hadirun. Kekasih kita, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syakka annahu hadirun, pasti hadir. Gusti Kanjeng Nabi pasti tahu. Wal Habib sallallahu alaihi wasallam la syakka annahu hadirun. Ketika ada suatu tempat yang mana tempat tersebut dibacakan kitab Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Kanjeng Nabi mesti hadir, mesti rawuh. Allahumma amin. Kita alhamdulillah kumpul wonten ing majlis ingkang mubarak. Insyaallah perkumpulan kula panjenengan benjang saged panggih dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, tujuan kula panjenengan meringati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada lain inggih menika mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan pengin pikantuk syafaat Kanjeng Nabi napa mboten Bu? Syarat orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 syarat. Sing pertama birrul walidain. Sing pertama birrul walidain, berbakti terhadap kedua orang tua. Nek kepingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah, bisa memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarat yang pertama birrul walidain, berbakti terhadap kedua orang tua. Sekalipun ilmunya tinggi, sekalipun mondoknya bertahun-tahun, tapi orang tersebut akul walidain, berani terhadap kedua orang tua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yara wajhi thalathatun, ada 3 golongan yang kelak 3 golongan tersebut tidak bisa memandang wajahku, tidak bisa duduk bersamaku, dan tidak akan mendapatkan syafaatku. Yang pertama akul walidaini, orang yang berani terhadap kedua orang tua. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Bila kula panjenengan hadir wonten ing majelis menika, tiada lain mengharapkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunci mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama birrul walidain, berbakti terhadap kedua orang tua. Jadi dicatat syarat mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi yang pertama birrul walidain, berbakti terhadap kedua orang tua. Dengan cimutan boten kisah Alqamah. Alqamah itu suatu ketika didatangi sang ibu. Sang ibu dalam kondisi kelaparan, sang ibu dalam kondisi kehausan, mendatangi rumah Alqamah. Ketika mendatangi rumah Alqamah, sementara di meja Alqamah banyak makanan, banyak minuman. Kebetulan ono panganan sing disenengi datang sang ibu. Ketika sang ibu mengatakan, wahai Alqamah, aku menginginkan makanan tersebut. Apa kata Alqamah? Bu, minta maaf Bu, makan ini khusus untuk istriku, makan ini khusus untuk istriku. Langsung sang ibu sakit hati.
Pulanglah sang ibu ke rumah. Berjalannya waktu, bertambahnya usia, Alqamah jatuh sakit. Ketika Alqamah jatuh sakit mendekati sakaratul maut, lajeng sahabat niku nyambangi datang Alqamah. Ketika sahabat menyambangi datang Alqamah, kondisi Alqamah dalam kondisi sakaratul maut, sahabat niku menahan tangis sebab melihat Alqamah dalam kondisi sakaratul maut. Lalu sahabat sowan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Alqamah dalam kondisi sakaratul maut. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur, wahai sahabat, coba engkau mendatangi rumahnya ibu Alqamah dan mintakan ampunan Alqamah terhadap ibunya. Barangkali dia menyalahi terhadap ibunya. Wahai sahabat, ketika sahabat berbondong-bondong mendatangi ibunda Alqamah, ternyata jawab ibu Alqamah, aku tidak punya anak yang namanya Alqamah. Alqamah bukanlah anakku. Lalu sahabat mengatakan, wahai sang ibu, kasihanilah anakmu Alqamah. Tidak, aku sakit hati dengan perilakunya Alqamah. Lalu sahabat pergi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ibunda Alqamah ternyata tidak mengampuni dosa Alqamah, tidak maafkan dosa Alqamah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat mendatangi Alqamah, melihat Alqamah dalam kondisi sakaratul maut. Kanjeng Nabi menangis. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi ibunda Alqamah dan memintakan maaf. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan maaf atas dosa Alqamah, kata sang ibu, ya Rasulullah, Alqamah bukanlah anakku, Alqamah bukanlah keturunanku. Kata Rasulullah, kasihanilah wahai sang ibu, Alqamah dalam kondisi sakaratul maut. Barangkali dengan engkau maafkan Alqamah, cabutnya nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mudah, wahai ibu Alqamah. Lajeng nopo ibunda Alqamah dalam kondisi bersih kokoh. Ketika ibunda Alqamah dalam kondisi bersih kokoh mboten maafkan Alqamah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mencari kayu bakar dengan tujuan untuk membakar Alqamah. Wahai sahabat, carilah kayu bakar yang sebanyak-banyak untuk membakar Alqamah, daripada Alqamah terkena api neraka, lebih baik terkena api dunia. Sahabat berbondong-bondong mencari kayu bakar. Setelah sahabat mencari kayu bakar, ternyata hati ibunda Alqamah luluh dan mengatakan terhadap Rasulullah, ya Rasulullah, saat ini, detik ini, ya Rasulullah, aku mengampuni dosa anakku itu Alqamah. Dan saat itu juga Alqamah dicabut nyawanya dengan mudah. Sebab apa? Sudah mendapatkan ampunan terhadap orang tua. Inilah kisah Alqamah. Bila kalau panjenengan kepingin mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarat yang pertama birrul walidain, berbakti terhadap kedua orang tua. Kalau panjenengan pundi-pundi mawon dari hormat pengajian maulud, kedah kula panjenengan memetik hikmah daripada peringatan maulud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab napa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan birrul walidain, berbakti terhadap kedua orang tua. Lajeng syarat yang kedua, nek kepingin kula panjenengan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarat yang kedua, janganlah meninggalkan sunnah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah meninggalkan sunnah yang diajarkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
di antara sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah akan ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Kanjeng Nabi paling gemar sholat berjamaah. Terus kalau panjenengan sing pedek musola, sing pedek masjid, atau sampai kalau panjenengan meninggalkan sholat berjamaah. Sebab sunnah yang ditekankan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya Rasulullah menekankan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Atau sampai kalau panjenengan pedek masjid, pedek musola, lajeng sholat nang omah dhewe. Ketika kalau panjenengan pedek musola, pedek masjid, lajeng kalau panjenengan sholat nang omah dhewe, berarti kalau panjenengan meninggalkan sunnah daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping niku kalau panjenengan sholat nang omah dhewe bu, pemane kakean utang. Allahu Akbar bang tongol. Allahu Akbar titik gamis belum tak sauri. Allahu Akbar Pak nyawoni anak sekolah besok Pak bayaran ngomong persiapan kabur kangen. Tapi ini kalau panjenengan sholat dengan berjamaah dengan niat menghidupkan sunnah daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, imam yang boten khusyuk, lajeng makmume khusyuk titi sempurna kabeh. Makmume boten khusyuk sing titi imam khusyuk titi sempurna kabeh dengan sholat berjamaah. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Sampai Gusti Kanjeng Nabi detik-detik sakit yang parah, Gusti Kanjeng Nabi tetap sholat berjamaah makmum dengan para sahabat. Itu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sosok seorang Nabi gelem sholat titi makmum datang sahabat. Kadang-kadang umatnya boten, ono kiai, ono tokoh, lajeng nopo. Sebab waktu maghrib niku waktune niku pendek, imam boten dugi, lajeng diimami kalih tiyang lintu, barang kiai teko disawang nang mihrab kok sing imam wong langsung gali. Ora sida salat jamaah. Niku berarti bukan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau panjang hidupkanlah sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab napa? Di antara orang yang tidak bisa memandang wajah Rasulullah dan tidak bisa duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa man tariku sunnati, orang yang meninggalkan sunnah daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sunnah Kanjeng Nabi yang paling ditekankan inggih menika salat berjamaah. Di antara sunnah yang diajarkan Rasulullah yang paling ringan, ketika kalau panjenengan hendak mau makan, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bu nyong tak takon, jenengan pas untuk kondangan prasmanan nang gedung niku jenengan nalika nikahan niku ndonga napa mboten? Ora percaya. Nyong ora percaya. Pas jenengan pas isi keliling ono garang asem, ono sate, ono soto, ono ayam, berbagai macam makanan. Kalau jenengan bisa juga Bismillahirrahmanirrahim, ora percaya. Untuk kadang di rumah siap-siap gua kresek, bakso leboke beleng, lajeng nopo soto leboke beleng, lajeng nopo maleh garang asem leboke beleng. Kok baru-baru maca bismillah, lo yakin mesti lali. Padahal sunnah yang paling ringan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kalau panjenengan hendak mau minum, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kalau panjenengan mau makan, bacalah
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau zaman rumiyin niku mboten wonten tiyang sing kena penyakit darah tinggi, penyakit stroke, mboten wonten. Sebab napa? Ketika hendak mau makan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika hendak mau makan membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kula panjenengan kalah kali bocah tekad. Bocah tekad niku nalikane badhe ngunjuk maca Bismillahirrahmanirrahim, nalikane badhe dar maca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Apa tuh bocah cilik cadak penyakit stroke darah tinggi, apa tuh bocah cilik cadak penyakit kencing manis mboten. Sebab apa? Mengikuti sunnah daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa jenengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Satu sunnah yang diajarkan Rasulullah, insya Allah kelak akan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai sunnahku, maka seperti hanya orang tersebut mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku telah akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dengan satu sunnah yang diajarkan Rasulullah akan mendapatkan derajat, kita akan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dipraktek jenengan nalikane nunjuk maca Bismillahirrahmanirrahim, jenengan nalakan makidahar maca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jenengan mangkin nalikane Pak Kembul kalih istrine, Pak Kembul kalih bojone, ikutilah sunnah daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Nyong tak takok, jenengan nalikane kembul kalih istrine, kembul kalih bojone, jenengan ndonga napa mboten? Ora percaya pemeneh dasare wis disilake. Sing lanang langsung semecer. Sing wedok nalikane Pak dijak perang, nuturi karo sing lanang, Mas, ojo kiri-kiri kok kuwi Mas. Sabar sing ndonga bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Rampung jenengan maca alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara. Nate napa mboten jenengan? Yang ora percaya. Kemudian wong kene urusan beres jadi anak mangke anake jadi anak pang. Anggere nang perapatan rambutnya disemir ada. Sebab nopo? Orang tuanya tidak mengikuti sunnah daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila momen kita peringati mauludnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sakit ikutilah sunnah daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan kita mengikuti satu sunnah yang diajarkan Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, saat orang yang mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak membaca salawat atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu makalah Al-Habib Al-Idrus wonten ing kitab Mira'atus Syumus, annahu ya'dimul murabuna fi akhir zaman alladhi yasiru ma yusiru ilallah illa salawatu ala nabiy sallallahu alaihi wasallam manaman wa yaqdatan fa inna jami'al a'mal minha maqbulun wa minha mardudun illa salawatu ala nabiy sallallahu alaihi wasallam li'annahu maqtu'un bi qabuli ikraman lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wonten ing kitab Mira'atus Syumus, suatu akhir zaman nanti ketika sudah tidak ditemukan seorang mursyid, annahu ya'dimul murabbuna fi akhir zaman, suatu akhir zaman nanti ketika sudah tidak ditemukan seorang mursyid, seorang pembimbing, seorang guru. Ketika
dalam kondisi yang seperti itu apa yang kita pegang? Illa sholawatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak membaca sholawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna jami'al amal minha maqbulun wa minha mardudun illa sholawatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab amal yang kita kerjakan ada kalanya amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya amal tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali membaca sholawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang istimewa yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah pun melaksanakan adalah perintah ketika membaca sholawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah nalikane perintah kula panjenengan kan salat, Gusti Allah taala boten salat. Gusti Allah taala nalikane perintah kula panjenengan kan nglampahi poso, Gusti Allah taala boten melaksanakan puasa. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk berzakat, Allah boten berzakat. Tapi ketika Allah memerintahkan untuk membaca sholawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah pun membaca sholawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku di antara kemuliaan membaca sholawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti cerita di zaman sahabat Umar. Di zaman sahabat Umar niku ana wong sugih. Wong sugih niku duwe nggih menika kebiasaan yang buruk. Sering melaksanakan maksiat. Sering melaksanakan nggih menika mungkarat. Setiap hidupnya, sepanjang hidupnya. Tapi punya kelebihan dalam satu waktu. Dalam satu waktu dia membaca sholawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus di kebiasaan sing buruk ning ana kelebihane. Dalam 24 jam membaca sholawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1 jam membaca sholawat. Ketika detik-detik sakit mendekati sakaratul mautnya, lalu dia berubah wajahnya hitam. Wajahnya hitam, tubuhnya hitam dalam kondisi sakaratul maut. Ketika saat sakaratul maut terucap dalam lisan, ya Aba Qasim. Aba Qasim itu panggilan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika terucap dalam lisannya, ya Aba Qasim, turun dari langit burung yang besar lalu mengusap wajahnya. Ketika mengusap wajahnya, seketika wajah orang tersebut menjadi putih berseri-seri dan wangi. Akhirnya meninggal dunia lah. Ketika meninggal dunia, lalu dimandikan, dikafan, disolatkan. Ketika disolatkan, diantarkan ke makbarah. Ketika diantarkan ke makbarah, dimasukkan ke liang kubur. Ketika dimasukkan ke liang kubur, terdengar suara dari langit. Wahai orang-orang yang hadir di tempat tersebut, wahai orang-orang yang takziah di tempat tersebut, ketahuilah yang engkau bawa bukanlah jasad, melainkan kain kafannya. Jadi jasad ini kuwas hilang, sing ana mong kain kafan. Wong sak kampung niku kaget kabeh. Ternyata sing dikebumikan bukanlah jasadnya, melainkan kain kafan. Lajeng yang sak kampung niku wau setiap malam niku mendengar suara innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang kampung seluruhnya mendengar kalimat tersebut yang mana yang mengucapkan orang yang meninggal dunia tersebut. Ternyata nopo jasadnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit berkat membaca sholawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ketika kalau panjenengan kepingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah, janganlah meninggalkan sholawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pramilika monggo kita baca sholawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo penerbang. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Insya Allah dengan kita membaca sholawat, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan terhadap umatnya, ketika Nabi dikumpulkan goroh, buatan nate goroh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sifatnya siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dawuh, man shalla alayya kulla yawmin khamsami'ata marrah lam yaftakir abada. Bu, jenengan pengin dadi wong sugih napa wong melarat? Wong sugih maca selawat aja kurang tik 500. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya kulla yawmin khamsami'ata marrah lam yaftakir abada. Barang siapa umatku dalam setiap hari mau membaca sholawat atasku 500 kali, lam yaftakir abada, orang bakal melarat, orang bakal kekurangan. Jenengan nek kepingin boten kekurangan, jenengan nek kepingin boten dados tiyang fakir, perbanyaklah membaca sholawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 500 kali. Niku sing dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya kulla yaumin khamsami'ata marrah lam yaftakir abada. Di samping niku kula panjenengan aja meninggalkan nggih menika zikrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingat-ingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek saged pembacaan berjanji, pembacaan maulud tidak hanya di bulan maulud. Kados musala Nurul Salam, para pemuda mengadakan maulud Nabi niki hal sing luar biasa. Di luar daripada bulan maulud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mengadakan menika peringatan maulud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al Imam Jalaluddin As-Suyuti wonten ing kitab menika Al Majalis, beliau dawakan ma min baitin au masjidin quri'a fihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikah wa amahullah birrahmah wal mutawwaquna bin nur, yakni Jabrail wa Mikail wa Israfil wa Qarbail wa Ainail wa Safuna wal Hafuna wal Karabiyuna fa innahum yusalluna ala man sababa li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ndi ana panggonan, buh lapangan, buh masjid, buh musala, di situ dibacakan malaikat niku kumpul. Wa ammahullah birrahmah, Allah menebarkan rahmatnya di tempat yang mana tempat tersebut dibacakan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mutawwaquna bin nur,
yakni Jabrail wa Mikail wa Israfil wa Qarbail wa Ainail wasafuna wal hafuna wal karabiyuna fa innahum yusalluna ala man sababa li qiraati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril rawuh, malaikat Jibril hadir dengan membawa cahaya, malaikat Mikail hadir dengan membawa cahaya, malaikat Nabi Muhammad. Malaikat Jibril hadir dengan membawa cahaya, malaikat Mikail hadir dengan membawa cahaya, malaikat Israfil hadir dengan membawa cahaya, malaikat Ainail dan malaikat-malaikat yang mengelilingi dunia hadir dengan membawa cahaya di tempat yang mana tempat tersebut dibacakan maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai malaikat kubur bertawakun Nabi Nur, sebab nama malaikat hadir fa innahum yusalluna ala man sababa li qiraati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Malaikat tersebut hadir ke tempat tersebut untuk mintakan rahmat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah hadir ke tempat tersebut. Allahumma amin. Malaikat mintakan ampunan terhadap Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang hadir di tempat tersebut. Bila kita alhamdulillah wa syukrillah di malam yang mulia ini, malam yang agung, malam peringatan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah mulang daripada kita peringati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan anugerah Allah, keturunan kita menjadikan keturunan yang saleh salehah. Allahumma amin. Para rawuh ingkang kaulunaken atas nama menika pengurus musala sekaligus menika tokoh masyarakat, kalau ngaturaken sepindah menika matur kesuwun dumateng menika para remaja pemuda yang mengadakan menika peringatan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ugi kawontenaken menika peringatan ingkang sumeriah ini atas nama pengurus penasihat menika aturaken matur kesuwun lan mengaturaken sedaya saking panitia, saking seluruh masyarakat, bantuan upaya sarana yang telah dimeniko untuk peringati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal-amal panjenengan ditampi dening Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajat kula panjenengan. Allahumma amin. Para rawuh ingkang kaulunaken katelah ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten ingkang sakata-katipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan. Pengumuman bertangkapkan bahwa ditemukan kunci motor Yamaha yang merasa kehilangan.